अति सस्तार भारत वर्ष रशिया तेल किण से तुम तेल दर कमेलनि मुनाफा बहुत नहीं लाभ बहुत खाईच रिफाइन कर बिक्री से 60 टका से पाँच से देश लोक गोटे गोटे भारत वर्ष सार्वभौमत्व बिक्री कल अमेरिका पाखे उठ बसल गोटे गोटे रशिया हाथ बढ़ी तेल दब तुम आणुन डर लगुच अभाव सृष्टि तमें कर केंद्र सरकार अभाव सृष्टि तुम्हें कर तुम वैदेशिक नीति पूरा फेल मारी तुम एत देशभक्त देशर सार्वभौमत्व बिक्री सारे देशर जनसाधारण जो सस्तार मिल जो देश बंधुत्वर हाथ बढ़ुची सहित संपर्क काटिले तुम भूल नीति जो सारा देशवासी परिणाम भोगुंट तुम दायी कर जनसाधारण तुम एकमात्र देश प्रेमी एकमात्र देश भक्ति तुम पाखे अच्छी अन्य को दोष दवा पूर्व निजर दोष को परीक्षा कर मंत्री कहते तेलर अभाव नहीं सचिव कहते तेलर अभाव नहीं वास्तव कथा देखिले 300 रु अधिका पेट्रोल टंकी बंद हो गला वास्तवता देखिले प्रति पेट्रोल टंकी आगे लंबा लाइन लगुच वास्तवता देखिले केंद्र सरकार वर्तमान 3 टंका लाखे बढ़े देले ए सब कथा को जदि मिसई दबा मिछ कोटा वास्तवता कोटा सेटा आपण माने जानी परिबे प्रथमे अभाव 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 कहिकी गोटे धारणा सृष्टि करागला सारा देश रे जे युद्ध जोगुर वर्तमान तेलर संकट देखा देछि अभाव पड़ी एवं 5टा प्रदेश जो निर्वाचन सरीगला एपटे अभाव अच्छी बोली दर्शागला सेपटे तैल कंपानी मानकु साहाय्य करने जो माने निर्वाचन चांदा दियंती भारतीय जनता पार्टी खर्च उठाती से मानकु अधिका मुनाफा देवाई और से भागीदार हाँपाई तेल दर बढ़ेले एला प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ यहाँ गोटे सुचिन्तित प्लान ये जो प्लानटा से माने कले से प्लान बल से माने बढ़ेले तेणु मुझे पचार चाहे जे बुद्धिटा 5टा प्रदेश रे इलेक्शन सरला पर कहीं आसला पूर्व कहीं कलेनी जो कथा प्रधानमंत्री कहले एते सचेतनतार वार्ता बांटिले निर्वाचन रैली रे तो शह शह जगह जाकि मीटिंग कले सेठी मध्य लाइन टे जोड़ी दे थांते सेठी लाइन जोड़िलेनी सरकार कहले आम पूरा सक्षम आम समर्थ जे कौनसी परिस्थिति आसले मुकाबला करिवो कहले गोटे निर्वाचन सरला पर आउ गोटे कले एठी आउ गोटे कथा मु आपण मानू कहि रखे आपण मान टिके तो ध्यान सहकारे सुनिबे मोदी सरकार को 12 वर्ष हो गला केंद्र रे 12 वर्ष तले 2014 रे पेट्रोल दाम डीजेल दाम 50 रु 60 टंका भितर थिला 12 वर्ष भितर तार 2 गुण हैला अर्थात 100 टपिला 100 टपिला पर आपण कहि रखे सेते बेले जोटा को क्रूड ऑयल अशोधित तैल जोटा गल्फ कंट्री अच्छी रशिया अच्छी अमेरिकार अच्छी विभिन्न जगार मौजूद अच्छी से माने बिक्री कर 2014 मसीह क्रूड ऑयल बैरेल पिछा केते थिला ताकू आम हिसाब भितर को नवा से 43 टंका मात्र थिला तेल दर 50-60 टंका थिला 2017 $54 2018 $71 बढ़िला तुम एपटे रेट बढ़ेल पेट्रोल डीजेल 2019 $64 बैरेल पिछा 2020 रे कोरोना आरंभ है 41 टंका खसला से तुम तेल रेट कमियार था 2021 रे बढ़िला $70 को 2022 रे $100 लगी से तेल दर बढ़ियार किसी असुविधा नाला अल्प टे बढ़ी जा पाता कि 100 टपिवा उचित ना एवं 2023 रे $82 पुणी खसला 2024 रे $80 को खसला 2025 रे आपको कही रखे $70 को खसला बैरेल पिछा ये हिसाबटा अपन जानिबा दरकार ध्यानपूर्वक शुणिया दरकार जिते बड़े खसला सेते बड़े तुम तेल दर कमेल कि सेते तुम तेल दर कमेल कि तेणुक मु आपण मानक ये प्रश्न पचार को चाहे रशिया आउ यूक्रेन भितर 3 वर्ष तले युद्ध लगिला रशिया और यूक्रेन भितर 3 वर्ष तले युद्ध लगिला रशिया बैरेल पिछा $30 बिक्री कला $40 अति सस्तार भारत वर्ष रशिया तेल किणला सेते तुम तेल दर कमेलनि मुनाफा बहुत नहीं लाभ बहुत खाईच जिते भारत वर्ष 100 टंकार बिक्री होची लीटर पिछा
ତମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାକୁ ରିଫାଇନ୍ କରିକି ଭୁଟାନକୁ ବିକିଲ, ସେଠି ଲିଟର ପିଛା ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା। ଏଇଠୁ ରିଫାଇନ୍ କରି ବିକ୍ରି ସେଠି 60 ଟଙ୍କା ସେ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଶର ଲୋକ, ଆମେ ପାଇଲୁନୁ। ଆଜି ରଷିଆ ଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ମନା କରୁଛି ରଷିଆଠୁ କିଣିପାରିବନି। ହଉ ମାସକ ବି କିଣ, ଦିନକ ବି କିଣ। ଟ୍ରମ୍ପ କଥାରେ ଉଠ ବସ ହଉଛେ, ଇରାନ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଛେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସାଥିରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଦାୟୀ କିଏ? ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦାୟୀ କିଏ? ଦାୟୀ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $40 ଆମେ ତେଲ ପାଉଥିଲେ, କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ସେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କା, ଆଜି ପୁଣି ଆହୁରି 3 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲାଣି। ଗୋଟେ ପଟେ ଭାରତବର୍ଷ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବିକ୍ରି କଲ ଆମେରିକା ପାଖରେ, ଉଠ ବସ ହେଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରଷିଆ ହାତ ବଢ଼ୁଛି, ତେଲ ଦବ, ତମେ ଆଣୁନ, ଡର ଲାଗୁଛି। ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ତମେ କରିଛ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ତୁମେ କରିଛ। ତମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପୁରା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ତମେ କରିଛ, କାହା ପାଖରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛ, ତାର ସବୁତକ ପରିଣାମ ଦେଶବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦେଶବାସୀ ଭୋଗିଲା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସତ କଥା କହିକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ତମେ ଯଦି ଏତେ ଦେଶଭକ୍ତ, ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବିକ୍ରି ସାରିଲଣି, ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଦେଶ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢୁଛି ତା ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଲଣି, ତମର ଭୁଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶବାସୀ ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦାୟୀ କରୁଛ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଦି ପ୍ରକାର କଥା କେମିତି? ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ତମର ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଲ, ପଦେ ସଚେତନତାର କଥା କହିଲନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ବୁଣିଲ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ୟାନିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁ ଭୟର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। 3 ମାସ ତଳୁ, 4 ମାସ ତଳୁ ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଚାଇନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଅନେକ ବସିଥିଲ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ, ପ୍ରିକସନ୍ ନେଲନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଅଛି ବି ତମେ ଶସ୍ତାରେ ତେଲ ଆଣିବାକୁ ରୋଷେଇ ପାଖରୁ, ତା ବି ତମେ ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁନ। ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କରେଇଦେବ। ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଦୋଷକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ପୁରା ସତ ନ କହିଲେ ବି ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କର, ଆମେ ଖୁସି ହବୁ।